नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मुझे मोर यूट्यूब चैनल आष्टधर्म प्रकाश को स्वागत करुच्ची। आसतु जानिबा अक्टोबर 2025 रे बिछा राशि व्यक्ति मानकर समय किपरि रहिबो। एही मासिक राशिफल चंद्र राशि एवं लग्न राशि उपर आधारित। यदि आपणकर बिछा राशि बा बिछा लग्न होइथिबो तबे एही मासिक राशिफल आपणक पई उद्दिष्ट। आसतु जानिबा अक्टोबर 2025 रे राशि चक्र रे ग्रह मानकर स्थिति किपरि अछि। अक्टोबर 2025 रे राशि चक्र रे बृहस्पति मिथुन राशि रे अवस्थान करछन्ति। 18 अक्टोबर को कर्कट राशि को चलन करिवे। केतु सिंह राशि रे अवस्थान करछन्ति। शुक्र 10 अक्टोबर रु कन्या राशि रे अवस्थान करिवे। रवि कन्या राशि रे अछन्ति। 17 अक्टोबर को तुला राशि को चलन करिवे। मंगल तुला राशि रे अछन्ति एवं बुध मध्य तुला राशि रे अछन्ति। राहु कुंभ राशि रे अछन्ति। मीन राशि रे शनि अवस्थान करछन्ति। यह थिला अक्टोबर 2025 रे राशि चक्र रे ग्रह मानकर स्थिति। यदि आपणकर किछि निर्दिष्ट समस्या थाए एवं आपण निज जातकर ज्योतिष शास्त्र सम्मत एनालिसिस करबा को चाहतांती तेबे वीडियो रे दिया जायथिबा नंबर रे जोगाजोग करंतु। वर्तमान पर्यंत जदि मो चैनल को आपण सब्सक्राइब करिनांती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। भिन्न भिन्न ग्रह मानकर गोचर रे चलन बा राशि परिवर्तन, ग्रह मानकर वक्री चलन, ग्रह मानकर शुभ एवं अशुभ योग विषय रे मो चैनल रे बहुत इनफॉर्मेटिव वीडियो अछि। ताको देखंतु एवं ए सबुर प्रभाव एवं प्रतिकार विषय रे जानंतु। बिछा राशि रे अधिपति ग्रह मंगल द्वादश स्थान रे अवस्थान करुछन्ति। मंगल मध्य आपणकर षष्ठ स्थान रे अधिपति। तेणु आपणकर ए मास रे हेल्थ रिलेटेड खर्च अधिक रहिबो। दुर्घटना हेबार संभावना मध्य रहिबो। तेणु जानवाहन चलाइला बेले सावधानता अवलंबन करिवे। शरीर रे किछि अस्त्रोपचार हेबार संभावना मध्य रही पारे। आपणकर वर्तमान शनि पंचम स्थान रे अछन्ति एवं बृहस्पति अष्टम स्थान रे अवस्थान करुछन्ति। उभय शनि एवं बृहस्पति शुभ नाहंति। शरीर पीड़ा एवं मानसिक दुश्चिंता बा मानसिक कष्ट पाइबार संभावना अछि। मंगल शनि एवं बृहस्पतिंकर प्रतिकार निश्चय करंतु। मंगलंकर प्रतिकार स्वरूप प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसा पाठ करंतु एवं प्रत्येक मंगलवार हनुमान मंदिर जांतु, हनुमान पूजा अर्चना करंतु। आपणकर धनाधिपति बृहस्पति अष्टम स्थान रे अछन्ति। अष्टम बृहस्पति शुभ फल प्रदान करंति नाही। शरीर पीड़ा, अर्थाभाव, धनहानि, शत्रुजात, मानसिक दुश्चिंता इत्यादि होइଥାଏ। शनि मध्य अशुभ स्थान रे अछन्ति। राशि रे अधिपति मंगल व्यय स्थान रे अवस्थान करछन्ति। तेणु आपणकर अक्टोबर 2025 रे आय ठारू व्यय अधिक रहिबो। धन प्राप्ति बा फाइनेंशियल दृष्टि अक्टोबर 2025 एते भल नाही। प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करंतु। अनावश्यक व्यय कम करिबा पई चेष्टा करंतु। जदि बिजनेस करुथिबे तेबे जगी रखी कार्य करंतु। व्यवसाय रे लॉस हेबार संभावना अछि। इनकम कमिबो, खर्च किंतु बढ़िबो। सप्तमाधिपति शुक्र मध्य एही मासरे नीच अछंती। तेणु पार्टनरशिप रे जदि बिजनेस करथिबे तेबे डिस्टर्बेंस निश्चय देखा देबो। सेथि प्रति मध्य ध्यान देबे। परिवार रे मध्य समय एते भल रहिबो नाही। छोट छोट कथा रे मनमालिन्य देखा देबो। संतान मानक सहित संपर्क रे तिक्तता आसी पारे। निज बाणी रे संयमता रक्षा करबा को चेष्टा करिवे। सप्तमाधिपति शुक्र एही मासरे नीच अवस्था रे अछंती। तेणु जीवन साथी सहित मध्य संपर्क रे मनमालिन्य देखा देई पारे। शुक्रंकर प्रतिकार निश्चय करिवे। शुक्रंकर प्रतिकार स्वरूप प्रत्येक दिन ओम सम शुक्राय नमः जप करंतु। शिवंकर सर्वदा पूजा करिवे। प्रत्येक दिन धला वस्त्र व पिंक वस्त्र परिधान करंतु। घरे माता लक्ष्मींकर पूजा करंतु। नारी शक्ति को सम्मान दियंतु। दरिद्र स्त्री लोक मानंकु धला पदार्थ यथा चाउल, क्षीर, दही, धला वस्त्र, चीनी बा सिल्वर कॉइन इत्यादि दान करंतु। प्रत्येक दिन संध्या बेले कर्पूर रे घरे आळती करंतु। शुक्रदेवंकर कृपा प्राप्ति निश्चय हेबो। विद्यार्थी मानकर समय एते भल रहिबो नाही। मन डिस्टर्ब रहिबो। विद्या शिक्षा क्षेत्र रे भल रिजल्ट करिवे नाही। शनि पंचम रे अवस्थान करुछन्ति। तेणु आपणको अधिक परिश्रम करिवाकू पड़िबो। निजर एफर्ट्स को बढ़ाइबाकू पड़िबो। पंचमाधिपति बृहस्पति मध्य अष्टम स्थान रे अशुभ अछन्ति। तेणु तांको ठारु मध्य शुभ फल मिलिबो नाही। तेणु निष्ठार सहित कर्म करंतु। निश्चय शनिदेव एवं बृहस्पति कृपारू समय भल रहिबो। 18 अक्टोबर पर
ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କଲା ପରେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ଟିକେ ଭଲ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମାଧିପତି ରବି 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ 17 ଦିନ କର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ଶନି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ବା ବିଫଳ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ହାନି ହେବ। ଯଦି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଏଫର୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ସମୟ ଭଲରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। 18 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କଲା ପରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ବିଛା ରାଶିର ଘାତ ବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ବୃଷଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଦଶମୀ ତିଥି, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଘଟଣ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ବିଛା ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନାଲି, ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରବାଳ ରତ୍ନ, ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ତାମ୍ର ବା ତମ୍ବା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 9 ଏବଂ ଏହାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଯଥା 18, 27, 36, 45 ଇତ୍ୟାଦି। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଶୁଭଫଳ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ। ମାତ୍ର ଏହି ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭର ମାତ୍ରା କେତେ ରହିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ମହାଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଚରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରାନ୍ତୁ। ନିଜ ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ବିଛା ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଶନି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଶନି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କାଉ ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, କଳାବସ୍ତ୍ର, କମ୍ବଳ ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବେ ତେବେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଏବଂ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କୁଳପୁରୋହିତ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।